तेहरान रे डोनाल्ड ट्रम्प को कफिन ताबुत भितर शोइछंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। आपनको शुणिबाकू आश्चर्य लगुथिले भी सत दर्शक बंधु किछि एभଳି दृश्य वर्तमान तेहरान रे देखिबाकू मिलुछि। तेहरान रो विभिन्न स्थान रे एभଳି पोस्टर लागिछि जोथिरे डोनाल्ड ट्रम्प को एक ताबुत बा कफिन भितरे रखा जाइछि। डोनाल्ड ट्रम्प को आखि बंद रहिछि एवं से मृत भଳି देखा जाउछंती। ଏହା ସହିତ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଫେଲ ମାରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହରାନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟର ଜରିଆରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ କଫିନ ବା ତାବୁତ ଭିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବା କଥା ସେଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଇରାନ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ କଫିନ ଭିତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ରଖି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦିଆଯାଇଛି। आपण माने जानिछंती जे अमेरिका ईरान भितरे युद्ध आरंभ ठारू ही अमेरिका राष्ट्रपति जो भली ढंगरे ईरान रो सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खेमनी को निपात करदेले ता परे अमेरिका विरोध रे ईरान रो स्वर शाणित होइतिला। किंतु जेतेबेले युद्ध थमिबा परे शांति चुक्ति स्वाक्षरित हेबा परे अयतुल्लाह खेमनी को अंत्येष्टि क्रिया करागला। एही अंत्येष्टि क्रिया ईरान भितरे लुचि रहितिबा कोह को पुणी थरे बाहर को आनिला बा सुजोग तैयारी कला ए कोह को आंदोलन रूप नेबा पई। कहीं अयतुल्लाह खेमनी मृत्यु को नहीं केवल ईरान शासन प्रशासन नुहे साधारण जनता भी हतबाक हो जाइछंती। एवं ए अंत्येष्टि क्रिया परे परे साधारण जनता भितरे ट्रम्प विरोधी आंदोलन आहुरी तेजी बारे लागिछि। जो मानक मतरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ही तेहरान एवं ईरान सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खेमनी को निपात पछरे प्रमुख व्यक्ति। एणु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मारिदेवा उद्देश्य वर्तमान तेहरान रु एभली पोस्टर जारी करा जाउछि। तेहरान सहरर विभिन्न रास्ता मुख्य रास्ता ठारू आरंभ करी गली कंदी एभली पोस्टर देखा मिली। आ पोस्टर तले केउठी लेखा जाइछि वी किल ट्रम्प, ता सहित केउठी लेखा जाइछि ईरान भाषा रे जे अमेरिका राष्ट्रपति होउचंती ईरान परवर्ती टार्गेट। दर्शक बंधु, गत किछि दिन धरी लगातार चर्चा होई आसुछि जे ईरान हिट लिस्ट रे वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका राष्ट्रपति मध्य कहि सारिछंती जे ईरान तांको मारिबाकू चेष्टा करुछि। आपण माने देखिथिबे केमिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सुरक्षा रे अभूतपूर्व परिवर्तन आसीछि। से केमिति विभिन्न समय भिन्न भिन्न विमान व्यवहार करुछंती एवं एहारी भितरे डोनाल्ड ट्रम्पकर प्रमुख सहयोगी कहुवा लिंडसे ग्राहम संदेहजनक मृत्यु। ए पूरा घटना को देखिले केउठी ना केउठी ईरान रे डोनाल्ड ट्रम्प को मृत्यु पाई ब्लू प्रिंट प्रस्तुत होउथबा कहुछि। आउ ईरान रो राजरास्ता रे वर्तमान जो पोस्टर सब लागिछि जेउथिरे कफिन भितरे डोनाल्ड ट्रम्प मर शरीर रखा जाइथिबा देखिबाकू मिलुछि। एहा जरिया रे ईरान अमेरिका को धमक देउथबा कहुछि, जोथिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को मारिबाकू योजना थिबा दर्शा जाइछि। तेबे केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नुहंती तांको परिवार रो अन्य सदस्यों को मध्य मारी देबा पई विभिन्न धमकपूर्ण पोस्टर तेहरान रो विभिन्न स्थान रे देखिबाकू मिलिछि। जोथिरे अमेरिका राष्ट्रपति पत्नी मेलानिया ट्रम्प, तांको झियो इवांका ट्रम्प एवं आउ गोटे झियो टिफनी, ता सहित डोनाल्ड ट्रम्प को पुओ जूनियर ट्रम्प ए समस्त को निपात करबा पई तेहरान रे बड़ बड़ पोस्टर जरिया रे धमक दिया जाउछि। आउ एहा पछरे आईआरजीसी बा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स जाहाकू कि ईरान रो सेना बोली विवेचना करा जाउछि सेमानंक हाथ थिबा कहा जाउछि। एणु ईरान सरकार एवं मुस्तफा खेमनी एवं तांको आईआरजीसी जरिया रे ही पोस्टर जारी करा जाइतिबा कहा जाउछि। ए सबु भितरे दर्शक बंधु गत 24 ରୁ 48 घंटा भितरे अमेरिका ईरान उपर जोरदार आक्रमण करिछि, जोथिरे पाखापाखि 1.5 घंटा धरी ईरान रो विभिन्न सैन्य बेस को टार्गेट करिथिला अमेरिका। अरब सागर रे विभिन्न युद्ध जहाजरू युद्ध विमान सब उड़ान भरी ईरान रो बड़ बड़ सैन्य कैंप को टार्गेट करिथिले। प्रति जवाब रे ईरान मध्य पश्चिम एशिया रे थिबा अमेरिकार विभिन्न सामरिक कैंप को टार्गेट करिथिला। नौसेनार
କ୍ୟାମ୍ପ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ ରଖିଛି। ସେପଟେ କେବଳ ଆମେରିକା ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଇରାନ, ଜର୍ଡାନ, ତା ସହିତ କତାର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଇରାନ ପୁରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇ ଆମେରିକାକୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ତୈଳ ଇନ୍ଧନ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କଫିନ ଭିତରେ ଫଟୋ ଜାରି କରି ତେହେରାନ ୱାସିଂଟନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁତୟନ, ସେମାନେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଇନପୁଟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ମନେ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାକୁ ସାମ୍ନା କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହେବ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ କେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିପାତ ହେବେ ସେହି ମୁଡରେ, ସେହି ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଟକା ନଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପରିଣାମ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଯାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବା। ଏଣୁ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନଜର ବି ରହିବ ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବଂ କେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବସାନ ଘଟୁଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ଆମ सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक रे सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक और शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मत लिखंतु। रहुची दर्शक बंधु, नमस्कार।